بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، پچھلی کلاس میں ہم نے تجوید قرآن کی اہمیت اور تجوید قرآن ہوتا کیا ہے اور اس کی ضرورت و اہمیت کیا ہو، اس میں اہمیت کے متعلق تو گفتگو، لیکن وہاں پر کچھ مثالیں جو ہیں بالکل بہت ہی کم، ایک دو مثالیں ہوتی یا بالکل نہ ہونے کے برابر مثالیں دی گئی۔ تو آج کی اس کلاس میں تھوڑا مزید وضاحت کے ساتھ آپ کو کچھ مزید مثالیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کو تجوید کی اہمیت کے متعلق بتاؤں گا کہ اس کی اہمیت کیوں ضروری ہے سیکھنا، اس سے کیا ہوتا ہے اگر ہم اس کو نہ سیکھیں تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے، اگر ہم سیکھ لیتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے آپ، یہ ایک لفظ ہے جس کو ہم زلہ بولتے ہیں، زال سے زلہ۔ اگر ہم اسی کو زا سے زلہ بولیں تو اس کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم زوا سے بولیں، زواد سے بولیں، ایک جیسے ہی ان کو پڑھ دیتے ہیں، یعنی اس کو بھی زلہ، اس کو بھی زلہ، اس کو بھی زلہ، اس کو بھی زلہ، جبکہ یہ تمام حروف جو ہیں ان میں فرق ہے اور بہت سارا فرق۔ تو یہی فرق جو ہے، جو ہمیں قانون یہ فرق بتائے گا، اسی کو ہم تجوید کہتے ہیں۔ کو اگر ہم اس کی جگہ پڑھ دیں، یعنی اس کو بھی ہم زلہ پڑھ دیں، اس کو بھی زلہ، اس کو بھی زلہ، تو یہ تمام کا معنی ایک ہو جائے گا، جبکہ ان کے معنی مختلف ہیں۔ اب اگر زال سے زلہ پڑھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ذلیل ہوا، اگر زا سے زلہ پڑھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے پھسلا، اسی طرح زوا سے زلہ پڑھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہو گیا، اسی طرح زواد سے زلہ پڑھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے گمراہ۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اگر ہم نے ان کو ایک جیسا پڑھ دیا تو اس سے معنی جو ہے کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ہم اس زال والے زلہ کو کیسے پڑھنا ہے، زا سے زلہ کیسے پڑھنا ہے، زوا سے کیسے پڑھنا ہے، زوا سے کیسے پڑھنا ہے، یہی چیز ہمیں تجوید کے اصول جو ہیں وہ بتائیں گے کہ ہم نے ان کو کیسے فرق کے ساتھ پڑھنا تاکہ ہمارا معنی غلط نہ ہو جائے۔ اب آتے ہیں اسی طرح دوسری مثال کل کی۔ اب اگر آپ کل پڑھتے ہیں، کاف کتاب والی سے ہم کل پڑھیں تو اس کا مطلب کچھ اور ہے، اگر ہم قاف قلم والی سے کل پڑھیں تو اس کا مطلب کچھ، کاف کتاب والی سے اگر ہم کل پڑھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ۔ اسی طرح قاف دو نقطوں والی یعنی قاف قلم والی جو ہے، اس سے ہم قل پڑھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہو یا کہہ دو۔ تو اب کھاؤ اور کہہ دو میں بہت بڑا فرق ہے۔ الفاظ میں ظاہری طور پر فرق ہے، لیکن پڑھنے میں جو ہے یہ دونوں سیم پڑھ دیتے ہیں، ایک جیسے ہی کل کل کہہ کر جو ہے ہم پڑھ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اس چیز کو ہم نے فرق کے ساتھ الگ الگ کر کے کیسے پڑھنا ہے اور ان میں فرق جو بتائے گا وہ تجوید ہوگا۔ اسی طرح ایک اور لفظ جو ہے نصر، اگر ہم اس کو نصر کو سواد سے پڑھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، اور نصر سین سے پڑھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے گد۔ اچھا، یہ جو ہم نے الفاظ پڑھے ہیں ان میں ہم نے لحن جلی میں پڑھا تھا کہ الفاظ کو دوسرے الفاظ سے بدل دینا۔ تو یہاں پر جو ہے ہم ظاہری طور پر جو ہے الفاظ تو وہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن پڑھنے میں ہم لفظ کو تبدیل کر دیتے ہیں، یعنی اس کو ہم اگر کل پڑھیں گے، اس کو بھی کل پڑھیں گے تو پھر جو ہے اس کا مطلب ہوگا کہ یہی کاف ہم نے یہاں پر بھی تبدیل کر دی ہے، یعنی کل پڑھنے سے، ناصر پڑھنے سے سواد کی جگہ ہم نے سین پڑھ دیا۔ یہ ظاہری طور پر ہمیں غلطی نہیں محسوس ہوتی، لیکن پڑھنے میں ہم یہ غلطی کر جاتے ہیں، یعنی الفاظ کو بدل دیتے ہیں۔ اسی طرح آگے ایک اور مثال ہے خلق، اسی طرح حلق، یہ دو الفاظ ہیں، ان میں ظاہری طور پر بھی لفظ کو ہم بدل دیتے ہیں، جیسے خا کو ہا سے۔ ایسی اگر غلطی کریں تو اس کا مطلب ہوگا کہ ظاہری طور پر بھی ہم نے لفظ کو بدل دیا اور معنی کے لحاظ سے بھی۔
अब इसका हा से जो इसका मतलब बनता है मखलूक, हा से तब्दील करके पढ़ दें तो इसका मतलब होता है सर मुंडवाना। तो इसमें सिर्फ हा और फा में थोड़ा सा नुक्ते की वजह से फर्क बन गया, जिसकी वजह से काफी अल्फाज में जो है फर्क पड़ गया। वो इस गलती को समझ लेते हैं कि यहाँ पर ज़ाहिरी लफ्ज की गलती है, हमने लफ्ज तब्दील कर दिया। लेकिन ये जो चीजें हैं इनमें अल्फाज के मखरज यानी बोलने में जो गलती होती है वो अक्सर पढ़ने वाले नहीं समझ सकते, यानी वो अल्फाज को एक ही आवाज में मखरज में जो है बोल देते हैं, तो इस तरह गलती हो जाती है, जिसको हमने लहने जली में पढ़ा था कि अल्फाज को किसी दूसरे अल्फाज से या दूसरे लफ्ज से तब्दील कर देना। अब आते हैं कि लहने जली में एक और गलती की किस्म थी जिसमें इराब, हरकत, सकनात वगैरह की तब्दीली या उनकी कमी बेशी कर देना। तो वो गलती में जैसा कि यहाँ पर ये एक लफ्ज है फ़अलना, अब इस फ़अलना को हम इसी शक्ल में लिखते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क ये होगा कि यहाँ लाम के ऊपर जज्म है और यहाँ पर लाम के ऊपर जबर है। शक्ल तो इनकी बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर हरकत और सकनात का फर्क है कि यहाँ पर हरकत है और यहाँ पर साकिन है, यानी यहाँ पर जज्म है और यहाँ पर जो है जबर है। अब इस जज्म और जबर की वजह से इसको पढ़ने में भी काफी फर्क है। जैसे इसको पढ़ेंगे फ़अलना, इसको फ़अलना, बस थोड़ा सा पढ़ने में फर्क महसूस होता है, लेकिन आम आदमी जो है वो इसको फर्क नहीं समझता, वो एक जैसे इनको पढ़ता फ़अलना फ़अलना फ़अलना, इसको भी फ़अलना ही पढ़ देता है अक्सर तौर पे। तो ये हरकत और सकनात वाली गलती यहाँ पर होगी। इसी तरह ये एक और मिसाल है, जैसे बर, बुर, और यहाँ बा के नीचे जेर लगाकर पढ़ सकते हैं बेर। अब ये एक लफ्ज है, लेकिन इसमें अगर बा के ऊपर हम जबर पढ़ें तो इसका मतलब होता है खुशकी। अगर हम इसी बा के ऊपर पेश पढ़ दें तो इसका मतलब हो जाता है गंदम, यानी गहियों, बुर गंदम या गहियों को बोल। इसी तरह अगर बा के नीचे जेर पढ़ दें यानी बीर, तो इसका मतलब होता है नेकी। तो एक ही लफ्ज है, लेकिन इसके सिर्फ जेर, जबर और पेश को तब्दील करने से इसके बहुत सारे मानी या मुख्तलिफ मानी जो है बन जाते हैं। अगर हम इन गलतियों को दुरुस्त करना है तो फिर हमें तजवीद सीखना पड़ेगा, यानी तजवीद के उसूल जो हैं वो सीखना हमारे लिए लाजमी है, वरना इसी तरह गलतियां होंगी तो हमारे मानी कुछ के कुछ हो जाएंगी। यानी कुरान मजीद को हम कुछ अल्फाज सवाब की जगह हम नऊज़ुबिल्लाह कुछ और चीजें जो हैं वो हासिल कर रहे होंगे, तो इसलिए तजवीद सीखना जरूरी है। तो ये अहमियत के मुतालिक थोड़ी सी मिसालें मैंने पेश की ताकि आपको मजीद जो है वसाहत के साथ समझ आ जाए। अब इसी के साथ कुछ और मिसालें, जैसे इल्लल्लाह, हम इसको अक्सर तौर पर कुछ पढ़ते हैं इल्लल्लाह और कुछ पढ़ते हैं इल्लल्लाह। तो ये जाहिरी तौर पर हर बंदा बाज़ इन गलतियों को तो समझता है, लेकिन ये यहाँ पर जो हम इस अल्लाह की लाम को मोटा पढ़ना है या बारीक पढ़ना है, भारी पढ़ना है, पूर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये बहुत ही बारीक किस्म की गलती कह लें, कोताही कह लें, जिसको हम लहने खफी के नाम से जानते हैं। यानी लहने खफी में ये चीजें होती हैं जिसको आप एडवांस किस्म की क़राअत व तजवीद के मसाइल कह सकते हैं। लहने खफी के मुतालिक आप हुक्म जानते हैं कि उसके मुतालिक क्या हुक्म है, लेकिन यहाँ पर मैं आपके साथ मिसालें अर्ज कर दूं कि यहाँ पर ये इल्लल्लाह की अल्लाह में जो लाम है इसको हमने कैसे पढ़ना है, इसको हमने पूर पढ़ना है या बारीक पढ़ना है। अगर हम पढ़ते हैं इल्लल्लाह तो इसका मतलब है लाम को हमने बारीक पढ़ा। अगर हम पढ़ते हैं इल्लल्लाह इसका मतलब है लाम को हमने
पुर पढ़ा, तो इसको बारीक पढ़ना है या पुर पढ़ना है, यही चीजें हमें तजवीद सिखाएगी। और इसके बाद बिस्मिल्लाह में हम जो यहाँ पर अल्लाह की लाम है, इसके बारे क्या हुक्म है, क्या इसको हमने बारीक पढ़ना है या मोटा पढ़ना है, पुर पढ़ना है, ये कैसे? तो इसको बिस्मिल्लाह पढ़नी है या बिस्मिल्लाह पढ़नी है, ये कैसे पढ़ना है, यही फर्क जो है ये हमें तजवीद के उसूल जो है, तजवीद का कानून जो है वो हमें ये सिखाएगा। इसी तरह हम यहाँ इंशाअल्लाह पढ़ते हैं अक्सर ये पढ़ना चाहिए या यहाँ पर नून का इख्फात करना चाहिए। इख्फात होता है कि किसी लफ्ज को छुपा देना। हम यहाँ इस इंशाअल्लाह पढ़ेंगे या इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, तो यही फर्क जो है और ये चीजें जो हैं हम तजवीद में सीखेंगे। इसी तरह नून का इजहार करना है, यानी यहाँ पर उसको जाहिर करना है या छुपाना है। जैसे मन हादा या मन हादा पढ़ना है, मन हादा पढ़ना है, ये कैसे पढ़ना है, यही चीजें जो है इस तजवीद के कवानीन में सीखते हैं। ये जो मिसालें ये लहन खफी में शुमार होती हैं, इनका हुक्म आप जानते हैं, और ये जो मिसालें ये लहन यही में शुमार हो। तो लहन जली के मुतल्लिक उसकी बिल्कुल कोई माफी नहीं है, जबकि लहन खफी में आम आदमी पढ़ने वाला होता है, उसको इन बारीकियों का नहीं पता होता, तो वो इनमें भी गलतियां करता है, तो इसके मुतालिक अलग हुक्म है। तो ये आज की क्लास जिसमें लहन जली और लहन खफी की थोड़ी सी मिसालें मैंने पेश की, ताकि तजवीद की मजीद आपको अहमियत या उसके फायदे के बारे में आपको मालूमात मिल जाए। तो उम्मीद है ये आपके लिए मददगार भी होती। तो ये थी आज की क्लास। मिलेंगे इसी तरह किसी मजीद क्लास में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।